बंधुगण आपण को पुणी थे बहुत बहुत स्वागत करुच्ची। बंधुगण जदि आपण जीवन में किसी नुआ शिखापी चाहते ताहले यही चैनल को सब्सक्राइब करदे। बंधुगण आपण सिंदूर डबारे रखिदिंतु यही गोटे जिनिस माँ पार्वती देवे आपण को वरदान भर्ती करदे आपण पणत को आपण सबुदिन होइजिबे सौभाग्यवती। बंधुगण सिंदूर सबु स्त्री मानक पई सुहुल सिंगार गोटे मना जाए। बाहागर समय महिला को स्वामी द्वारा सिंदूर लगा जाए। स्वामीर दीर्घ आयुष से जीवन सारा मथारे सिंदूर लगे थाए। सिंदूर केवल सधवा मानकर गहना नुहे बहुत सारा बाधा को भी दूर करता। पुराण कथार सिंदूर महत्व रही। सिंदूर लाली रंग शक्ति को दर्शाई थाए। सिंदूर आदि शक्ति सती और माँ पार्वती को प्रतीक दर्शाई थाए। मना जाए जे जो स्त्री तांको मथारे सिंदूर पिंधि थाए माँ पार्वती से ही महिलार शंखा चूड़ी को रक्षा करिथांती। बंधुगण हिंदू धर्म रे सधवा महिला मानक जीवन रे सिंदूर एक खास महत्व रही। सबु बेले आपण बाहा हो जाइथिबा महिला को सिंदूर लगेबार देखिथिबे। हिंदू धर्मर मान्यता अनुसार सिंदूर को सधवा महिला सधवार प्रतीक मना जाए। विवाह समय रे भी सिंदूर दानर विधि एक बहुत खास महत्व अच्छी। यह पर ही विवाह संपूर्ण होता है। विवाह हो गला परे सबु सधवा महिला को सिंदूर लगेबा जरूरी होता है। आजिकल बहुत झील बाहागर परे भी सिंदूर लगे न थांती। किंतु आपण जानिकी आश्चर्य हेबे हिंदू धर्म रे बना जाइथिबा एही परंपरा केवल धार्मिक गुण को न थाए एहार वैज्ञानिक गुण मध्य रही अछि। वैज्ञानिक महत्व भी कहा जाइछि। जे जो महिला सिंदूर लगेबार पालन करि न थाए सेही महिलांकर स्वामी को धन तथा मान सम्मान प्राप्ति होई न थाए। एमिति महिला स्वामी सबुबले तांकर देह खराब होइताए। सिंदूर लगेबार नियम सबु महिला माने जानिबा दरकार। तो वीडियो रु आगो को बढ़िया पूर्व वीडियो को लाइक करदेबे एवं चैनल को सब्सक्राइब करदेबे। बंधुगण सिंदूर लगेबार नियम गुड़िक जानिबा। हमरे बाहा हो जाइथिबा महिला को सिंदूर सबुबले निज पैसा रे किनिकी लगेबा दरकार। कोनोसी अन्य पैसा रु जाइथिबा सिंदूर निज मथारे लगाइबे नहीं। सेथिपई सिंदूर सबुबले निज पैसा रे ही किनिकी लगेइबे। तिरे बंधुगण आपण जेते भी बाध्यतामूलक होइथाउ किंतु बाहागर हो जाइथिबा महिला कोनोसी अन्य महिलार सिंदूर निज मथारे लगाइबे नहीं। कोनोसी अन्य महिलार सिंदूर मथारे लगाइले बहुत अशुभ मना जाइथाए। एमिति करिबा द्वारा महिला माने तांको स्वामीर धन संबंधी हैरान हेबाकू पड़िथाए। कार्य काम सबू होई न थाए। एमिति करिले स्वामी को आयु घटी थाए। द्वितीय सधवा महिला को कौनसी मंदिर बा तथा माँ पीठर उपहार स्वरूप सिंदूर मिलिले निहाती नेबे। शास्त्र अनुसार माँ चरण मिलिथिबा सिंदूर बहुत शुभ और पवित्र मना जाइथाए। एही सिंदूर रे माँ को आशीर्वाद रही थाए जहा फल आपण स्वामी ऊपर संकट आसी न थाए। सिंदूर को आपण मथारे निहाती लगेबे। स्वामी को आयु बढ़िबो धन वृद्धि हेबो घर परिवार रे भल पाइबा रहिबो। थरे सिंदूर को केबे भी कहा सामने लगाइबे नहीं। जेतेबेले आपण सिंदूर को कहा सामने लगाउछंती तो आपण स्वामी को ऊपर नजर लागी पारे और स्वामी को भल पाइबा कम होई जिवो। कहा सामने सिंदूर लगेबा द्वारा आपण सती रे नजर लागी जाई पारे और भल पाइबा कम होबो। एमिति रे जदि आपण कहा सामने सिंदूर लगेबा को पड़िबो तो आपण मुंड रे ओढ़ना निहाती देबे। जमरे केबे भी महिला माने न गाधई कि सिंदूर लगाइबे नहीं। प्रथमे महिला गाधई सारिबे तापरे आपण मथारे सिंदूर पिंधिबे। तापरे आपण घरर पूजा पाठ करि परिबे। सिंदूर लगेबा समय सबुबले आपण स्वामी दीर्घ आयु एवं तांकर सफलता बाबद बिबे। एहा द्वारा आपण भाग्य बेस प्रबल एवं शक्तिशाली होई जिवो। एवं मथारे सिंदूर लगेबा समय माँ पार्वती को ध्यान अवश्य करिवे कहीं अखंड सौभाग्यवती प्राप्ति होइथाए। परे आपण सधवा अछंती जने सधवा महिला बाहागर परे तांकर रंग रूप उचित। जदि घरे कौनसी प्रकार कष्ट थाउ शास्त्र अनुसार जेते पर्यंत आपण स्वामी बंचिछंती सेते पर्यंत मथारे सिंदूर पिंधिबे सिंदूर लगाइबे। सिंदूर लगैला परे महिला आपे आपे पवित्र हो जाइथाए। धरा जाऊ कौनसी कारण आपण चुटी धोई पारिले नहीं। जदि आपण मथारे सिंदूर पिंधिबे तो आपण पवित्र हो जिवे
ଓ ପୂଜା ପାଠ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁ ମହିଳା ତା ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ନଥାଏ ସେ ତାର ସ୍ୱାମୀର ଆୟୁଷ କମି ଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମାତା ସତୀ କହିଛନ୍ତି ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ନିହାତି ପିନ୍ଧିବେ। ସିନ୍ଦୁର ପଡ଼ିଗଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଶୁଭ ମନାଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂର ରଖିବେ। ସିନ୍ଦୁରକୁ ସୁରକ୍ଷା ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ରଖିବେ। କାହିଁକି ନା ସିନ୍ଦୁର ପଡ଼ିଯିବାର ଡର ରହିଥାଏ। ସିନ୍ଦୁର ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ ଓ ଉପରକୁ କଷ୍ଟ ଆସିଥାଏ, ଘରେ କଳହ ବଢ଼ିଥାଏ, ପାର୍ବତୀ ରାଗି ଯାଇଥାନ୍ତି। ସିନ୍ଦୁରରେ ମାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବେ। 8 ସିନ୍ଦୁର ମଥାରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସିନ୍ଦୁର ଗୁଣ୍ଡ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଆଜିକାଲି ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଲିକ୍ୱିଡ ସିନ୍ଦୁର ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଲଗାଇବେ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ପଡ଼ିଯାଏ ବା ନାକରେ ସିନ୍ଦୁର ପଡ଼ିଗଲେ ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଧରାଯାଉ ଭୁଲରେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ସିନ୍ଦୁର ପଡ଼ିଯାଏ ତ ତାହାକୁ ଏକାଠି କରି ଏପଟେ ସେପଟେ ଫିଙ୍ଗିବେ ନାହିଁ। ଏହା ସିନ୍ଦୁରର ଅପମାନ ମନାଯାଏ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବେ। ସିନ୍ଦୁର ପଡ଼ିଗଲେ ଶୁଭ ହୋଇନଥାଏ। ସିନ୍ଦୁରକୁ ସବୁବେଳେ ମଥାରେ ଲଗାଇ କୌଣସି ଗଛ ତଳେ ରଖିଦେବେ। କାହିଁକି ନା ସିନ୍ଦୁରରେ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ବି ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁରକୁ ତାଙ୍କ ଚୁଟି ପଛରେ ଲୁଚେଇ ଦିଏ ତ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀକୁ ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ମିଳିନଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଅସଫଳତା ରହିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସିନ୍ଦୁର ଯେତେ ଲମ୍ବା ଲଗାଇବେ ଓ ଆଗକୁ କରି ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବେ ତ ସ୍ୱାମୀର ଭାଗ୍ୟ ସେତିକି ପ୍ରବଳ ହେବ। କାହିଁକି ନା ସିନ୍ଦୁର ଲୁଚାଇଲେ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଅପମାନ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସିନ୍ଦୁର ଡବାରେ ସବୁବେଳେ 1 ଟଙ୍କା କଏନ୍ ରଖିବେ ବା ରୂପାର କଏନ୍ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ। ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ ଓ ପବିତ୍ର ମନାଯାଇଥାଏ। ଏମିତି କରିଲେ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ ତଥା ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାସ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, କାହାକୁ ବି ଆପଣଙ୍କ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଦେବେ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ସିନ୍ଦୁର ନିଜେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ବା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହାତରୁ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଖାଯାଏ ତ ବହୁତ ଶୁଭ ମନାଯାଏ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଖାଯାଏ ତ ଏମିତି ମନାଯାଏ ଯେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ବାପଘରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ମିଳିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଘରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହୁନାହିଁ ବା ଘରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଚିନ୍ତା ଦୋଷ ରହୁଛି ତ ଏହି ଦୋଷରୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସୋରିଷ ତେଲରେ ଟିକେ ସିନ୍ଦୁର ମିଶାଇ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ସ୍ୱାସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ବନାଇବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଧରାଯାଉ ଆପଣ ଅଫିସରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣ କୌଣସି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପୂଜା ପାଠ ବା ବ୍ରତରେ ସିନ୍ଦୁର ନିହାତି ଲଗାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ପୂଜା ପାଠରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଆୟୁଷ ହୋଇଥାଏ ଓ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ରହିଥାଏ। ପୂଜା ପାଠରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇଲେ ବହୁତ ଗୁଣ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ କେବେ ମା କାମାକ୍ଷାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠାରୁ ସିନ୍ଦୁର ନିହାତି ଆଣିବେ। କାହିଁକି ନା ମା କାମାକ୍ଷାଙ୍କ ସିନ୍ଦୁର ମଥାରେ ଲଗାଇଲେ ବହୁତ ଶୁଭ ଓ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାକାର ସିନ୍ଦୁର ବହୁତ ଚମତ୍କାରୀ ଗୁଣ ଅଛି। ସେହି ସିନ୍ଦୁରକୁ ସବୁଦିନ ଲଗାଇଲେ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଖୁସି ରହିବ ଓ ଏମିତି ମହିଳାମାନେ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ସବୁବେଳେ ରହିଥାଏ। ସିନ୍ଦୁରରେ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ସିନ୍ଦୁରରେ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରିବେ ତାହେଲେ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇପାରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିଦେବେ।